צהריים טובים, שלום שלום. ויהי בבוא דודי ואנשיו תסקלגי ביום השלישי ועמלקי פשטו אלי נגבי ואל סקלגי ויקום את תסקלגי ויזרפו אותך באש וישבו את אנשים אשר בה מקטון ועד גדול לא המיתו אישי ויחגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרפה באש ונשיכם ובניכם ובנותיכם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בכם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו אחינועם היזרעאליתי ואביגאיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד כי אמרו העם לסוקלו כי מרה נפש כל העם אישי על בניו ועל בנותיו. ויתחזק דוד באדוני אלוהיו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך הגישה נא לי האפודי. ויגש אביתר את האפודי אל דוד. וישאל דוד באדוני לאמור ארדופי אחרי הגדודי הזה אשיגנו. ויאמר לו רדופי כי תשיגי ואציל תציל. וילך דוד הוא ו600 איש אשר איתו. ויבוא עד נחל הבשור והנותרים עמדו. וירדוף דוד הוא ו400 איש ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור. וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אותו אל דוד ויתנו לו לחם ויאכל וישקוהו מים. ויתנו לו פלח דבלה ושני תסימוקים ויאכל ותשובי רוחו אליו כי לא אכל לחם ולא שתה מים
שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה מזה אתה? ויאמר, נאה מצרי אנוכי עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני, כי עליתי היום שלושה. אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלבי ואת תסקלגי שרפנו באשי. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה. ויאמר, ישבעה לי באלוהים אם תמיתני ואם תסגירני ביד אדוני, ואורדך אל הגדוד הזה. וירדהו, והנה נטושים על פני כל הארץ אוהלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. ויקם דוד מחנשפי ועד הערב למחרתם, ולא נמלטי מכם איש, כי אם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלקי, ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נדר להם מהקטון ועד הגדול ועד בנים ובנות ומשלל ועד כל אשר לקחו לכם, הכל השיב דוד. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נחגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו, זה שלל דוד. ויבוא דוד אל 200 אנשים אשר פיגרו מלאכת אחרי דוד, וישבום בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו. ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום. ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי לא ניתן לכם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו ויחגו וילכו. ויאמר דוד, לא תעשו כן, חי את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו, ויתן את
Agedudi, Abba, Aleinu, Beyadenu, Umi, Ishma, Lachem, Nedavar, Aze, Ki, Heleki, Ayuredi, Bamilhama, Heleki, Ashevi, Al, Akilim, Yahdavi, Yahaloku, Vaihi, Mehayom, Hahu, Vamala, Vayismeach, Lechoke, Ulmishpati, Le Israel, Ade, Ayom, Aze, Vayavo, David, El Tsiklagi, Vayeshalach, Mehashalal, Lezikne, Yehuda, Lereecho, Lemor, Ine, Lachem, Beracha, Mishelal, Oyeve, Adonai, La Asher, Bevet, El, La Asher, Beramoti, Negevi, Vela Asher, Beyatir, Vela Asher, Ba'aroer, Vela Asher, Besifimoti, Vela Asher, Beestimoa, Vela Asher, Berachal, Vela Asher, Beare, Ayerach Meeli, Vela Asher, Beare, Akeni, Vela Asher, Behorma, Vela Asher, Behor, Hashem, Vela Asher, Ba'atach, Vela Asher, Behevron, Ulchol, Amikomoti Asher, Itichalech, Sham, David, Ruva, Anashavi. Quando David chegou com os seus homens a Tziklag, no terceiro dia, os amalequitas haviam invadido o sul e Tziklag, destruindo-a e a incendiando, levando cativas as mulheres que estavam nela, desde a menor até a maior, porém não haviam matado ninguém, levando-as consigo e indo embora. E Davi e seus homens vieram até a cidade e encontraram-na incendiada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. E Davi e o povo que estava com ele ergueram sua voz e choraram, até que não havia neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi, Ahinoam, a Israelita, e Abigail, a Carmelita, ex-mulher de Nabal, foram levadas cativas. E Davi sofreu muito, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por seus filhos e suas filhas. Porém Davi se fortaleceu no eterno seu Hashem. E Davi disse a Eviatar, o sacerdote, filho de Ahimelech: traze-me, rogo-te, o efode. E Eviatar trouxe o efode a Davi. E Davi perguntou ao Eterno e disse: devo perseguir esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque certamente a alcançarás e certamente os salvarás. E Davi foi, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi perseguiu-os, ele e 400 homens, pois 200 homens que estavam cansados ficaram e não puderam atravessar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. E deram-lhe um pedaço de pasta de figos e 2 cachos de uvas e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque não comia pão nem bebia água havia 3 dias e 3 noites. E Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse: sou um moço egípcio, servo de um homem amalequita, que meu amo me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Invadimos
ao sul do Queriti, o território de Judá, e ao sul de Caleb, e queimamos Tziclag a fogo. E Davi disse: poderias fazer-me chegar a essa tropa? E ele disse: jura-me por Hashem que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu amo, e te farei chegar a essa tropa. E desceu com ele, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e não escapou nenhum homem, salvo 400 moços que montaram sobre camelos e fugiram. E Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. E Davi salvou também as suas 2 mulheres. E coisa alguma lhes faltou, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, do despojo de tudo que haviam tomado. Davi recuperaram tudo. E Davi lhes tomou todos os seus rebanhos e gado, e o povo que os conduzia alardeava. Este é o despojo de Davi. E Davi chegou aos 200 homens, que cansados não puderam seguir Davi e haviam ficado no ribeiro de Bessor. E eles saíram ao encontro de Davi e do povo que estava com ele, e aproximando-se do povo, ele os saudou em paz. E todos os homens, maus e desprezíveis, que tinham ido com Davi, falaram dizendo: como eles não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos, mas somente a mulher e os filhos de cada homem, e que os levem e se vão. Mas Davi disse: não façais assim, meus irmãos, com o que o Eterno nos deu e nos guardou, entregando na nossa mão a tropa que veio contra nós. Quem vos daria ouvidos em tal coisa? Porque igual a parte dos que desceram à batalha será a parte dos que ficaram com a bagagem. Repartiremos fraternalmente. E daquele dia em diante, isso se tornou um estatuto e lei para Israel até hoje. E quando Davi chegou a Tziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós uma bênção do despojo dos inimigos eternos, aos de Bet-El, aos de Ramot Negev, e aos de Yater, aos de Aroer, aos de Sifmote, e aos de Estemoa, aos de Rahal, aos das cidades do Yerah-Meeli, e aos das cidades do Queni, aos de Hormá, aos de Behor-Acham, e aos de Atar, e aos de Hebron, e a todos os lugares onde Davi e seus homens encontraram abrigo.